अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में ब्राज़ीलियन पायलट्स की ग्रिपन तैयारों से मुतालिक ट्रेनिंग की खबर पर बात करेंगे। तुर्क ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट की अफ्रीकन कंट्री की सर्विस में मौजूदगी, ऑस्ट्रेलिया की यूक्रेन के लिए मजीद इमदाद, अमरीकी B-52 बम्बार तैयारे की जापान में लैंडिंग, मुत्तहिदा अरब अमारात और जर्मनी समेत दीगर अहम बैन अवी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, ब्राज़ीलियन एयरफोर्स के पायलट्स की स्वीडिश साख्ता ग्रिपन ई तैयारों से मुतालिक ट्रेनिंग का प्रोग्राम मुकम्मल हो गया है। मीडिया सोर्सेज के मुताबिक ब्राज़ीलियन एयरफोर्स के पायलट्स की फर्स्ट एयर डिफेंस ग्रुप ने स्वीडन में तरबियत मुकम्मल कर ली है। याद रहे कि ब्राज़ील स्वीडन के बाद ग्रिपन तैयारों को इस्तेमाल करने वाला पहला एक्सपोर्ट कस्टमर है, जबकि इसकी एयरफोर्स ने हाल ही में स्वीडिश कंपनी साब से ग्रिपन ए तैयारों के इब्तदाई तैयारे रिसीव किए हैं। ब्राज़ील की जानिब से साब के ग्रिपन तैयारों के लेटेस्ट वेरिएंट ग्रिपन ई की एक्विजिशन का फैसला अब से चंद साल पहले किया गया था, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान तय पाने वाली इस डील के तहत ग्रिपन तैयारों की ब्राज़ीलियन एयरफोर्स को डिलीवरीज 2024 में मुकम्मल होना है। ब्राज़ील की जानिब से टोटल 36 ग्रिपन ई तैयारे एक्वायर किए गए, जिसमें से 28 सिंगल सीट और 8 ट्विन सीट वेरिएंट है। ख्याल रहे कि ग्रिपन ई स्वीडिश कंपनी साब के तैयार करदा ग्रिपन फाइटर एयरक्राफ्ट का लेटेस्ट वेरिएंट है, जिसमें न सिर्फ ज्यादा पावरफुल इंजन बल्कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार और ज्यादा पेलोड जैसी कैपेसिटी का इजाफा किया गया है। फ्रेंड्स, अगर आप ग्रिपन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम और इसके तमाम वेरिएंट्स और इसमें फ़र्क के बारे में जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर कम्प्रिहेंसिव वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, तुर्क कंपनी अटोकर और UAE की तवाज़ुन ग्रुप की मुश्तरका तौर पर तैयार की जाने वाली रब्दान व्हीकल का एम्बुलेंस वर्जन बहुत जल्द UAE की आर्म्ड फोर्सेस की सर्विस में शामिल कर दिया जाएगा। रब्दान बुनियादी तौर पर एक 8x8 व्हीकल है, जिसको UAE की तवाज़ुन ग्रुप और टर्किश अटोकर ने मिलकर तैयार किया है। इस व्हीकल की इब्तदाई कंप्लीशन 2021 में मुकम्मल हुई थी, जबकि इस सिलसिले में टोटल 400 व्हीकल्स डिलीवर की जानी है। रब्दान व्हीकल बुनियादी तौर पर 49% अटोकर और 51% तवाज़ुन ग्रुप के साथ शेयर्ड कॉन्ट्रैक्ट के तहत यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की आर्म्ड फोर्सेस के लिए तैयार की जा रही है। UAE की जानिब से इब्तदाई तौर पर $661 मिलियन की लागत से 2017 में इन व्हीकल से मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को मजीद 30 बुशमास्टर आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स फराहम करेगा। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से इन व्हीकल्स के ऐलान के साथ ही यूक्रेन को ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मजमूई तौर पर फराहम की जाने वाली बुशमास्टर व्हीकल्स की तादाद 120 हो जाएगी। फ्रेंड्स, 800 किलोमीटर की ऑपरेशनल रेंज और 100 किलोमीटर फी घंटा की ज्यादा रफ्तार के साथ बुशमास्टर व्हीकल बुनियादी तौर पर ट्रूप्स की मोबिलिटी के लिए इस्तेमाल की जाती है और ये व्हीकल्स फौज को तेजी से और मुअस्सर तरीके से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने में मदद देती है। आज तक तकरीबन 1200 के करीब बुशमास्टर व्हीकल्स डेवलप और डिप्लॉय की जा चुकी हैं। फ्रेंड्स, टर्किश डिफेंस इंडस्ट्री को मुख्तलिफ अफ्रीकन कंट्री की आर्म फोर्सेस में खसूसी पजीराई हासिल हुई है। गुज़श्ता कुछ अरसे में जहाँ कई तरह की तुर्क कंपनियों के आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स मुख्तलिफ अफ्रीकन कंट्रीज की आर्मी की सर्विस में देखी गई है, वहीं हालिया दिनों में चार्ड की आर्मी की जानिब से जारी करदा फुटेजेस में तुर्क साख्ता अनका ड्रोन और हुरकुस लाइट अटैक प्लस ट्रेनर एयरक्राफ्ट के अलावा तुर्की के स्मॉल माइक्रो मिनीशन को देखा गया है। रिपब्लिक ऑफ चार्ड की आर्मी की जानिब से जारी करदा फुटेजेस में जहां 2 टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के तैयार करदा अनका कॉम्बैट ड्रोन्स को देखा गया है, वहीं हुरकुस सी लाइट ट्रेनर प्लस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के 2 यूनिट्स और तुर्क कंपनी रॉकेटसान के तैयार करदा MML स्मार्ट माइक्रो मिनीशन को भी इस अफ्रीकन कंट्री के आर्म्ड फोर्सेस की सर्विस में मौजूदगी की तस्दीक हो गई है। ख्याल रहे कि चार्ड नाइजर के बाद दूसरा अफ्रीकन कंट्री है जिसने टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के तैयार करदा हुरकुस सी एयरक्राफ्ट को अक्वायर करने का फैसला किया था। फ्रेंड्स, पोलिश मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऐलान किया है कि उसने उस ऑपरेशन का आगाज कर दिया है जिसका बुनियादी मकसद बेलारूस के साथ मुल्क सरहद को ट्रूप्स की रैपिड डिप्लॉयमेंट के साथ रीइंफोर्स करना है। पोलिश मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कहना है कि उसने तकरीबन 1000 के करीब ट्रूप्स और 200 मुख्तलिफ टाइप के इक्विपमेंट को 12th और 17th
میکنائز بریگیڈ کے تحت اس آپریشن کے تحت بیلاروس کے ساتھ ملک سرحد پر ڈپلائی کیا ہے۔ خیال رہے کہ رشیا نے حال ہی میں اپنے نیوکلیئر ویپن بیلاروس میں ڈپلائی کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے پیش نظر اب پولینڈ نے بھی بیلاروس کے ساتھ اپنی ملحقہ سرحد پر اپنے ٹروپس کی نقل و حمل اور ڈپلائمنٹ کو تیز کر دیا ہے۔ خیال رہے کہ پولینڈ اس سے پہلے ہی کئی طرح کے ایڈوانس ویپنز اکوائر کر رہا ہے، جن میں سے کچھ کی ڈیلیوریز اسے پہلے ہی شروع ہو چکی ہیں۔ پولینڈ کی جانب سے نہ صرف حالیہ دنوں میں بڑی تعداد میں مین بیٹل ٹینکس اکوائر کیے گئے، بلکہ آنے والے عرصے میں پولینڈ کی جانب سے F-35 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کی باقاعدہ فراہمی اور ڈپلائمنٹ بھی متوقع ہے۔ اس کے علاوہ پولینڈ نے TB2 ڈرونز بھی ترکی سے اکوائر کرنے کے بعد اس سال کے اوائل میں باقاعدہ ڈپلائی کرنا شروع کر دیے تھے۔ فرینڈز، US ایئر فورس کے B-52H بمبار طیارے کو گزشتہ روز جاپان کی یوکوٹا ایئر بیس پر ہنگامی طور پر لینڈ کرنا پڑا ہے۔ US ایئر فورس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اس ایئر کرافٹ میں فنی خرابی کی دوران پرواز نشاندہی کی گئی، جس کی بنیاد پر اس طیارے کو مقامی وقت کے مطابق صبح 10:22 پر یوکوٹا ایئر بیس پر لینڈ کیا گیا۔ یہ ایئر کرافٹ ابھی بھی وہاں مینٹیننس کی غرض سے موجود ہے، جبکہ اس فنی خرابی کی تحقیق کے بعد اس سے متعلق رپورٹ جاری کی جائے گی۔ فرینڈز، رشین نیوی کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے اپنی 3 کیلبر کروز میزائل سے لیس فریگیٹس کو بلیک سی میں تعینات کر دیا ہے۔ ان شپس کی ڈپلائمنٹ کے ساتھ ہی اس وقت رشین نیوی کی تقریباً 8 کامبیٹ ریڈی شپس بلیک سی میں اسٹیشنڈ ہیں۔ ان 8 شپس میں سے 3 کیلبر کروز میزائل سے لیس فریگیٹس ہیں، جن پر ٹوٹل 18 کیلبر کروز میزائل کو کیری کیا جا سکتا ہے۔ خیال رہے کہ کیلبر کروز میزائل بنیادی طور پر 400 سے لے کر 500 کلو گرام کا ہائی ایکسپلوسو وار ہیڈ کیری کر سکتا ہے، اور اس میزائل کے مختلف ویریئنٹس کی رینج 50 سے لے کر 4500 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ خیال رہے کہ کیلبر ایم کروز میزائل کی رینج 4500 کلومیٹر ہے۔ رشین نیوی کی ایڈمرل گورشکو فریگیٹس بنیادی طور پر کیلبر کروز میزائل کو کیری اور لانچ کرنے کی صلاحیت کی حامل ہیں۔ جرمن آرمڈ فورسز کو مقامی IRIST شارٹ ٹو میڈیم رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کی غرض سے ہینسولڈ کے تیار کردہ TRML-4D ریڈار کی فراہمی کا کانٹریکٹ اوارڈ کیا گیا ہے۔ اس کئی کروڑ یورو کے کانٹریکٹ کے تحت جرمن آرمڈ فورسز کو TRML-4D اسٹیٹ آف دی آرٹ ریڈار فراہم کیے جائیں گے۔ اس ریڈار کے بارے میں کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ سینکڑوں کلومیٹر دور کئی طرح کے اہداف کو شناخت، ٹریک اور ان کی درجہ بندی کر سکتا ہے۔ اس ریڈار میں چھوٹے، تیز رفتار اور کم اونچائی پر اڑنے والے اور منوورنگ کروز میزائلز، طیاروں اور ہیلی کاپٹرز کو جلد شناخت کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس ریڈار کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ یہ 250 کلومیٹر کی رینج میں 1500 اہداف کو ڈیٹیکٹ اور ٹریک کر سکتا ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفینس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔